आयज एक गव्हर्मेंटान स्टेप घेतलेलो आसा की भुरग्यांचे ज्यो क्लासीस आहा इस्कॉलाच्या भुरग्यांच्यो ज्यो क्लासीस आहा ती ऑनलायन स्टार्ट करच्यो म्हूण आमकां सगळ्यांक मानून चलपाक जाय की कोविड-19च्या कारणाक लागून आयज हो स्टेप जो आसा तो गरजेचो आनी होच चालू उरपाक जाय। पूण तेजे वांगडा आनी एक थोडेसो प्रॉब्लमूय आसा म्हणजे हो की आयज जरी तर ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट केल्यो जाल्यार लोकांक एक पेरंट्सांक जो भुरग्यांक लागून मोबायल घेवन दिवचे पडटले ते मोबायल कमीच कमी 15,000 ते 20,000 पडटा बेश्टे मोबायल सुद्दां घेतले जाल्यार जरी तर 15-20 हजाराचे मोबायल घेतले सुद्दां जाल्यार इंटरनेट फॅसिलिटी म्हणटा ती आमकां क्लीन आनी सारकी नेटवर्क म्हणटा तो गोवान फूल खंयचो वच जाल्यार नेटवर्काचो प्रॉब्लम आसा लोकांक रेंज म्हणटा ती कॉल मेळना सारकी कॉल्स वचना जाल्यार इंटरनेट कशें चलतलें हें सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय। तशेंच 20-20 हजार एक जर पेरंट्साक 2 भुरगीं आसा एका इस्कॉलान जाल्यार तेका 15-15, 20-20 हजाराचो एक मोबायल जाल्यार 30 ते 40 हजार 2 भुरग्यां फाटल्यान मोडचे पडले। तशेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जशें जशें तुमी पयलीं भुरग्यांक कंप्युटर दिल्ले फ्री कंप्युटर दिल्ले तेच भाशेन हे मोबायलूय लोकांक फ्री दिवचे आनी पेरंट्सांक आदार करचो म्हणून। थँक्यू। Yeah, parents, no, if you go to see, no, different messages they are sending. Morning, one message we have got that we are not interested at all. Okay, this is the first message we have seen. Second message, though the parents is educated, no, that parents also they told us that we are not interested in this online training. What is going to be work on that? Understood? So we teachers are, we want to take a classes. Now morning we have started, but we lack of this parents problem, the students problem. We cannot know, and 100% attendance will be not there. So those who are not having the mobile, they will deprive from this teaching. तांकां कांयच हे जावची ना. अंडरस्टूड नो मॅडम पूण प्रॉब्लेम कितें आसता पेरंट्सा मदीं 2 भुरगीं आहा जाल्यार तशें बी कितें सो आमचे म्हणजे जी लोअर क्लासीस जी आसा 5th to 8th स्टँडर्ड सपोज 5थाक एक भुरगें आसा 9थाक एक भुरगें आसा सो हाऊ दे वील मोबायल डिवायस हाऊ दे वील कशें ते यूज करू शकता अंडरस्टूड ना दोन एक मोबायल कशी ती 4 भुरगीं किंवा 2 भुरगीं आसा ती कशीच यूज करू शकता मॅडम आता मोबाईल स्टडी मोबायलाचेर आहा पळय ती खंयच्या क्लासीस टू खंयच्या क्लासीस आसा Now at present we have focus on 9th and 10th standard, okay, and for 5th to 8th standard I told my teachers to go through the WhatsApp messages. Now we have learned so many techniques, no, so they will use that techniques and they will try to engage the children. Madam, for internet connectivity is a problem. Yes, of course. When we went through the online training, same problem we were having, connectivity. Okay, but what happened this year anyhow we have to, that show must go on with, as we say, no, that we have to engage our children in anyhow, that whatever possible way is there, no, we have to engage the children. And that is my opinion, this is. Madam, but what happens to people who don't have mobile, who cannot afford 2 mobile? They will deprive. These children will deprive because we cannot contact them, we cannot go through that. Now see this social these norms whatever is there, if we go to see that we cannot contact them. Now in this case so many students they shifted from here to their native place, that too also is there. But तुमचे किती सजेशन आहे मॅडम आता Suggestion, if we go to see that in this condition, no, 9th and 10th, if physically we will start, it will be better. To keep in mind that all the norms and all these things, no, 9th and 10th we should concentrate. Because since 5th to 8th standard is a mass promotion, no, so we can keep them busy, but this physical classes, that we can start. Okay? मॅडम म्हणजे तुमचे मान बुदवळे Please, आम्ही एका जागेवर एक वर बसू शकना भुरगो कसो बसतलो. So I have prepared in that way that so they should get up, they should stretch their body. 15 मिनटां ब्रेक दिला तांकां आनी पर डे 2च सब्जेक्ट आमी दवरला आमकां बर्डन करपाक नाका भुरग्यांक दो दे आर इन द 9th and 10th, नो, वी डोंट वॉन्ट टू बर्डन देम. पयलींच भुरगीं ह्या कन्सेप्टान आसा की बाबा कशें जातलें आनी कितें जातलें. ओन्ली नाव वी आर जस्ट स्लोली वी हॅव स्टार्टेड, वील सी दॅट वॉट इज द रिजल्ट. आता ऑनलाइन एजुकेशन is the way forward in coming days or coming months or maybe coming year also. Nobody can say when this COVID-19 is going to end.
पूण कशें आसा की आतां हांवें म्हज्यो क्लासीस चलता प्रायवेट कोचिंग क्लासीस. सो हांवें ऑलरेडी ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट केल्ले आसा. So I've got more than 100 students studying in 10th class. तर almost 70% people are really happy about it. So because of two reasons. One is ते घरान सगळे तेंचे भुरगे सेफ आसात आनी दुसरी गजाल जे पेरंट्सांक जे हॅक्टीक जातले ट्रॅवलिंग जे भुरग्यांक हाडून सोडप परत तांकां कलेक्ट करप समज टायम मेळना जाल्यार भुरगे आपले सेफली घरा पावले काय ना किंवा ते क्लासीक रेगुलर पावता काय ना हें जे सगळें बॉदरेशन जें आसलें पळय न्हू तें आतां पेरंट्स कमी जालां आनी पेरंट्स आर रियली हॅपी दॅट देअर चिल्ड्रन आर एट होम एंड दे आर स्टडींग. पण हांगासर आतां एक प्रॉब्लेम आसा तो म्हटल्यार द इंटरनेट प्रॉब्लेम. थोडे अरावंड एक 30% भुरगे जे अशे आसा की तांकां प्रॉपर इंटरनेट फॅसिलिटी ना. सो नॉर्मल मोबायल रेंज सुद्दां थोडे कडेन मेळना. ना वी आर इन अ सिटी वास्को सिटी सो बट इन अदर रुरल एरियाज हो प्रॉब्लेम खूब आसा. तर म्हाजी एकूच मागणी आसा सरकारा कडेन की हे ऑनलायन क्लासीस टिचर्स ट्रेनींग हे सगळें करचे पयलीं ही नॅट फॅसिलिटी जी आसा पळय न्ही ती विलेज लेवल किंवा सिटी लेवल सुद्दां आतां आमी सिटीन आसून सुद्दां खुबशे पेरंट्सांक हांगा सिटीन नेटवर्क मेळना. तर ही नॅट किंवा ब्रॉडबँड फॅसिलिटी एट लोअर कॉस्ट प्रत्येकाक पावोवपाक जाय आसली आनी इट इज पॉसिबल फिजिबल फॉर पेरंट्स ऑल्सो. कित्याक जर पेरंट्स म्हणटा आपणाक ते परवडना ब्रॉडबँड आयज जे भुरग्यांक तेणी गाडयेन धाडटले किंवा हाडपा व्हरपाक जो पेट्रोलचो खर्च येतालो तो सगळो आयज सेव जाला. सो म्हयन्याक समज 500 रुपया स्पेंड करपाक म्हाका दिसना की व्हडलेशें तांकां जड जातलें कशें कळ्ळें न्ही. आनी दुसरो प्रॉब्लेम आसा जे 30% थोडे भुरगे जे बाकीचे येतात ते म्हटल्यार विकर सेक्शन म्हणजे वीक स्टुडंट्स. सो तांकां डिफिकल्टीज आसता आनी ते डिफिकल्टीज आमी जेन्ना ऑनलायन शिकयता तेन्ना डायरेक्टली तांकां आमकां एटेंड करपाक ते बरें जड वयता. सो देर आर डिफरंट गॅजेट्स वीच हॅव कम कळ्ळें न्ही. So what I have done is I have ordered an interactive whiteboard monitor where it is like when I write on that monitor the student can see on his screen. And it is like we are sitting in front of each other. So that way that gadget helps a lot. So maybe educational institutes हेंच्यांनी अशे गॅजेट्स आतां तांकां परचेस करचे पडटले इम्प्लिमेंट करचे पडटले सो दॅट the students are benefited. Otherwise overall माझो feedback असो आसा की parents are really happy. At least 70% parents are really happy about online classes.